ফরিদা আপনি যে ভারতে যান মাঝে মাঝে আপনি কি বাংলা ভাষায় কন না আপনি ওই দেশের হিন্দি ভাষায় কথা কন? ওদের সেখানে হিন্দি ভাষায় কথা বলতে হবে। তাহলে हिंदी भाषाएं যে কথা छोट घटना बोलिए रे तुम सर। बोलें। ये बीच से बोल रहा है, आप कहाँ से आता है? हम बोल रहा है हम बिहार से आता है, नौकरी पढ़ने से जाने पड़ेगा। मेरा वही जो बस स्टैंड है ना उसको बगल में मेरा घर है। मेरा साथ में एक बंगाली आदमी है, उनको निकलिए। हम बोला वो बंगाली हिंदी बात समझता ही नहीं है, वो बिहार से आता है, मेरा जो घर है उसको बगल में रहता है। हम झूठ बोला नहीं है, ईमान से बोला मेहरबान करके आप उनको। আপনারা শুনলেন এই ফরিদা বাংলাদেশি লোক এবং বাংলাদেশের নাগরিক। সে মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন চিকিৎসা বিভিন্ন কাজের জন্য ইন্ডিয়ায় যায়। ইন্ডিয়ায় যে যাওয়ার পরে ওই দেশি ভাষায় সে ওই দেশে ব্যবহার করে এবং সেই ভাষাটা আমরা শুনতে চাইলাম, সে আমাদের শুনাইলো। আপনারাও শুনলেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।